जय जगन्नाथ सांग मैंने शुभ रात्रि। आपण मैंने सब केमती अच्छा प्रभु जगन्नाथ करूँ आपण मैंने समस्ते भले था। तो सांग मैंने देखूँ मो हाथ में बर्तमान कौन अच्छे ना यहाँ हूँ कटक होमगार्ड बुझे कटक जिलार होमगार्ड नोटिसटा मो पार अच्छी। तो सांग मैंने शुणु पिला मैंने बहुत कमेंट कर भाई भाई मैंने बहुत कमेंट कर कि भाई टी कटक होमगार्ड जो रिटन एग्जामटा सरी बुझे आउ तार कटअप केते कौन जीव ता विषय आलोचना करे सांग मैंने बहुत भाई मैंने रिक्वेस्ट कर सांग मैंने मुझे किसी आनालीसिस कर तो तार किसी आलोचना करें। तो सांग मैंने देखो सांग मैंने कटक रे 112टी पदवी थिला कौन ना होमगार्ड पदवी 112टी थिला कटक रे बुझे सांग मैंने पिला माने फॉर्म अप्लाई करते केते ना सांग मैंने पिला माने फॉर्म अप्लाई करते 12,000 अबव से बुझे कि देखूँ 112टी पदवी अच्छी कि पिला माने अप्लाई कर 12,000 ऊर्ध्व से बुझे कि क्वेश्चन जो रेट आसी थिला से बुझे क्वेश्चन लेवल जहाँ भी थिला बुझे पिला भल मंद कर समस्ते भल मंद आंसर कर माने बेसी पिलांकर खराब है कि बेसी पिलांकर भल भी है मध्यम धरण है बुझे सांग मैंने आउ गोटे कथा सांग मैंने शुणु मुझे कहीदे 12,000 पिला जो अप्लाई करते कटक बुझे माने ओभर एज पिला बुझे ओभर एज पिला मुझे कहीदे 12,000 1000 पिला पूरा डायरेक्ट पूरा 1000 पिला माने ओभर एज मैंने 60 ऊर्ध्व ओभर एज से मैंने कटी पूरा मैंने स्ट्रेटली 1000 पिला 1000 जन कटी पूरा स्ट्रेट है बुझे आउ गए शुणु आउ इंपोर्टेंट कथा मुझे कहूँ आउ किसी पिला जो रेसिडेंट टोटाल ना कि रेसिडेंट मैंने किसी मैंने फेक रेसिडेंट देते जहाँकि सी मैंने ओरिजिनाल नुह से जेरक्स कर कॉपी पेस्ट करके फेक बाहर करते जहाँफल कि से थ्रु भी किसी लोक कटी बुझे एमती धर देखा गले ओभर एज और रेसिडेंट पिला के ना 1500 खंडे पिला कटी बुझे सांग 1500 पिला कटी आउ जो रही सांग के 10,500 आउ 10,500 रही बुझे भर कंपिटिशन हम केते पोस्ट भर हम ना 112टी पोस्ट भितर से पिला भर कंपिटिशन हम बुझे शुणु मुझे कहूँ आपको केते कटअप केते मार्क कौन जीव मुझे कहूँ भितर आप मन शुणु वीडियो प्रथम देखो आप निजे भी अनुमान कर जानीपारे मुझे ठीक कहूँ कि भूल कहूँ सांग मैंने बुझे शुणु मुझे आपको कहूँ देखो 112टी मात्र पोस्ट बुझे क्वेश्चन लेवल जहाँ थिला माने कटक मुझे देखुली क्वेश्चन पेपर देखुली मैथ हो कि रिजनिंग हो कि आमर कौन हो जीके हो बुझे क्वेश्चन पेपर मुझे देखुली माने एते भी क्वेश्चन हार्ड नथिला एते भी क्वेश्चन इजी नथिला पिला माने निजे भी कहते एग्जाम दे आसला पर टेलीग्राम में मत मेसेज कर कहते कि भाई माने क्वेश्चन एते लेवल एते हार्ड नथिला मीडियम थिला माने बहुत पिला कह मैंने कह गले बहुत पिला कहते कि माने माने मीडियम थिला बहुत पिला भी कहते टिके हार्ड थिला बहुत पिला कहते नहीं टिके भी मीडियम धरण थिला हार्ड थिला लो थिला एमती पिला बहुत पिला तांको मत सब देइछन बुझे सांग माने किंतु सेमती देखिया गले सांग माने मु कहि दोजी 60 मार्क बुझले फुल मार्क केते थिला 60 थिला कटअप 60 थिला बुझले कि फुल मार्क जिते भी था 60 था क्या देखो सब रिटन एग्जामटा सेम है बुझे कि किंतु कटक फुल मार्क केते से पचारे बुझीपारनी 60 था कि सांग 70 था जहाँ भी था बुझे किंतु मुझे कहीदे आपण कटक जदि एग्जाम्पल मुझे दूँ जदि 60 आपन बुझे जदि आपंकर फुल मार्क लिखित परीक्षा 60 मार्क है बुझे आपंकर कटअप जीव के मुझे डायरेक्ट कह मैंने फाइनाल आप कहीदे यहाँ ऑफिशियल आनाउंसमेंट जी गेस कर क्वेश्चन देखी मुझे कहूँ पिला मत भी नहीं बुझे 47 जदि 60 मार्क आप फुल मार्क 47 जीव कौन ना कटअप जीव आपंकर बुझे जदि आप फुल मार्क जब एग्जाम्पल मुझे दूसरी जदि फुल मार्क आपंकर थर 80 अच्छी सपोज 80 अच्छी से कटक के जीव सांग मैंने ना आप कटक से जीव सांग मैंने कहीदे आप 68 कि 69 जीव आप कटक हाँ बुझे कि कहवा कथा यह कि क्या पिला भी कहते बहुत सारे देखो सब पिला तो आगे भल पाठ पढ़ुना बुझे कि जो मैंने भल पाठ पढ़ुं क्वेश्चन माने हार्ड क्वेश्चन भी इजी लगे आ जो मैंने भाई भाई मैंने एत पाठ मीडियम बुझे तो से कौन कहे ना क्वेश्चन चलो अल्प बहुत से अटेंड करते आ जो भाई भाई मैंने टोटाल बेसिक पाठ पढ़ी ना बुझे केवल देखो मुख्यतः तीन धरण पिला माने फॉर्म अप्लाई करती प्रथम धरण पिला माने कौन राति दिन पाठ पढ़ती द्वितीय कौन माने किसी कम करती सहित पाठ पढ़ती आउ गोटे लास्ट कैटेगरी पिला कौन काम है कौन से दिन राति बुलिए मोबाइल खेचिए बुझे दिन मैंने पूरा दिन राति पूरा एंजॉय करेंगे देखिले पोस्ट बाहर फॉर्म पकईदेवे से पुणी बुलाबुली करेंगे बही पढ़े बही पढ़ापढ़ी नहीं पुणी बुलाबुली करेंगे बास एग्जाम दे आसे बसवे बुझे 3टा लेवल कैटेगरी पिला अच्छा बुझे सांग मैंने तो से 3टा लेवल पिला ही देती जो मैंने राति दिन पढ़ुं तो से एग्जाम भल होना हाई कटअप उठेबे बुझे कि आ जो भाई मैंने मीडियम से भी मेरिट्रे आसवे मेरिट्रे आसबनी किए ना जो लास्ट धरण पिला से रखिए 25 30 बुझे सांग मैंने ये रखिए से आसबार चान्स ही ना
ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମେରିଟ୍ରେ ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ। ଆସିବେ କିଏ ଯିଏ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିଥିବେ ବୁଝିବେ ରାତିରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିବେ ଆଉ ଯିଏ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଧରଣ ସେମାନେ ଆସିବେ ସେମାନେ ହିଁ ମେରିଟ୍ରେ ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆଙ୍କର ମାନେ ସରିବ କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ସରିବ ନା ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଲା ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ ଫିଜିକାଲ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯିବେ ଫିଜିକାଲ୍ରେ ବି କିଛି ପିଲା କଟିବେ। ତାପରେ ଭାଇବା ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ପିଲା କଟନ୍ତି ନାହିଁ କାରଣ ସେଇଟା ସିକ୍ରେଟ୍ ମାର୍କ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି ସିକ୍ରେଟ୍ ମାର୍କ ଦିଆଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଫାଇନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ ସେତେବେଳେ କେଉଁ ପିଲାଙ୍କ ନାଁ ରହିବନି ନା ଏଇ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ପିଲାଙ୍କ ନାଁ ରହିବନି। ଯଦି ରହିବ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପୋଷ୍ଟ ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ ଆଉ ସେମାନେ ତ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ କାଟାଗୋରୀ ଆପଣମାନେ କହିଲେ କେବଳ ଫର୍ମ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି ମାନେ ବୁଲନ୍ତି ପୁଣି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ତ ନାଁ ରହିବା ଚାନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ରାତିଦିନ ମେହନତ କରନ୍ତି କଷ୍ଟ କରନ୍ତି ପରିଶ୍ରମ ସାଙ୍ଗମାନେ କରନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଭଲ ସ୍କୋର କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କଟକରେ 112ଟି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଉପରୁ କାଉଣ୍ଟ ହେବ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ଦେଉଛି ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ଥରେ 100 ସେମାନେ ଦେଖିବେ 99 ମାର୍କ କେତେ ପିଲା ରଖିଛନ୍ତି ଧର 99 ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି 5ଟା ପିଲା ଫେର୍ 5 ପିଲା ସିଲେକ୍ସନ୍ କଲେ ଦେଖିବେ ପୁଣି 98 କେତେ ପିଲା ରଖିଛନ୍ତି ନା 98 ରଖିଛନ୍ତି 12ଟା ପିଲା ସିଲେକ୍ସନ୍ କଲେ 97 ରଖିବେ 97 କେତେ ପିଲା ରଖିଛନ୍ତି 97 ନମ୍ବର ଧର 25ଟା ପିଲା ସିଲେକ୍ସନ୍ କଲେ ଏମିତି କରି ଯେଉଁଠି ଆଜ୍ଞା 112 ହେବ ବୁଝିଲେ କି ସେଇଠି କ'ଣ ସେତିକି ପିଲା ରଖିଦେବେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦେଇଦେବେ ଫାଇନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ବାହାର କରିଦେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବୁଝିଲେ କି। ଆଉ ଯେଉଁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଧରଣର ପିଲା ସେମାନେ କ'ଣ ନା ଯେହେତୁ ମାର୍କ ଟିକେ ମାନେ ଏମାନେ ଭଲ ପିଲା ପୋଷ୍ଟ କମ୍ ଅଛି ପିଲା ଅଧିକ କଟକ ତ କମ୍ପଲସରି ଅଧିକ ଯିବ ବୁଝିପାରିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଯଦି ଦେଖିବେ ପୋଷ୍ଟ ହଁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ପୋଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଧିକା ଅଛି ପିଲା ଅଧିକା ଚଳିବ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟ କେତେଟା ମାତ୍ର 112ଟି ପୋଷ୍ଟ ବୁଝିଲେ କି 112ଟି ପୋଷ୍ଟ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଅଫଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ବୁଝିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଫଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ମାନେ ଆଉ ଆ ଦେହରେ କିଛି ବି ମାନେ କ'ଣ ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଅଫଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଛି ପିଲା ବି ମାନେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ କ'ଣ ଲେବୁଲ୍ ପାଠ ଅଛି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବେଶୀ ହାର୍ଡ଼ ମାନେ ପୁରା ମାନେ ହାର୍ଡ଼ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ରାତି ଦିନ ସେ ମେହନତ କରୁଛନ୍ତି ବୁଝିଲେ କି ସେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ରାତି ଦିନ ସେମାନେ କ'ଣ ଧର ଯେଉଁ ଭଲ SSC ହେଲା କି SSC ଲେବୁଲ୍ ହେଲା କି ରେଲୱେ ଲେବୁଲ୍ ହେଲା ସେ ଲେବୁଲ୍ରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛନ୍ତି ବୁଝିଲେ। ତା ସହିତ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଭଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବେସିକ୍ରୁ ସେମାନେ ପୁରା କ୍ଲିୟର କରି ବହିଛନ୍ତି କାରଣ ରିଭିଜନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ ତ ଅବଭିୟସ୍ଲି କଟକ ହାଇ ଉଠିବ ନା ଯେହେତୁ ରିଟିନ୍ ଆଗେ ଅଛି। ଯଦି ଫିଜିକାଲ୍ ଆଗେ ଥାନ୍ତା ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ସେମାନେ ଫିଜିକାଲ୍ ପୁରା ଲୋ ସେମାନେ ବୁଝିଲେ କି ଯଦି ଫିଜିକାଲ୍ ଆଗେ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେଇ ପିଲାମାନେ କଟି ଯାଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମର ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କେଉଁଠି କାଁ ବାବଦ ଫିଜିକାଲ୍ ଆଗେ ହେଉଛି ଯେଉଁଠି ଫିଜିକାଲ୍ ଆଗେ ହେଉଛି ତ ସେଠି କ'ଣ ଫିଜିକାଲ୍ ପିଲା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ପିଲା ସେମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇବେ ଆଉ ଯେ ଭଲ ଟପ୍ ପିଲା ସେମାନେ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଆଗେ ରିଟିନ୍ ହେଉଛି କଟଅଫ୍ ହାଇ ଯିବ ଅବଭିୟସ୍ଲି କଟଅଫ୍ ହାଇ ଗଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଭଲ ଯେଉଁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଧରଣର ପିଲା ସେମାନେ ତ ପାଇପାରିବେନି କି ଲୋ ପିଲା ସେମାନେ ପାଇପାରିବେନି କାହିଁକିନା କଟଅଫ୍ ହାଇ ତାଙ୍କ ନାଁ ତ ରହିବନି ନା। ଏଇ ଯେଉଁ ଭଲ ପିଲା ଭିତରେ ରନିଂ ଫନିଂ କରି ଯିଏ ଭଲ ମନ୍ଦ କଟିବେ ରହିବେ ସେମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇବେ। ଯଦି ଫିଜିକାଲ୍ଟା ଆଗେ ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ଭଲ ପିଲାମାନେ କଟିଯାଆନ୍ତେ ପାରିବେନି ସେଟା ଭଲ ପିଲାମାନେ ଫିଜିକାଲ୍ ପାରିବେନି ବୁଝିଲେ କି। ଭଲ ପିଲା ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ସେମାନେ ପାଠ ତାଙ୍କର ମନେ ପଢ଼ିବେ ସେ ଫିଜିକାଲ୍ ପାରିବେନି ସେମାନେ ଅଫିସିଆଲ୍ ଜବ୍ ପାଇଁ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ସେମାନେ ଡିଫେନ୍ସ ପାଇଁ ନୁହଁ କାରଣ ଫିଜିକାଲ୍ ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସିଂ କରନ୍ତିନି ରାତି ଦିନ ବସି ପଢ଼ନ୍ତି ସେମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ। ଯେଉଁ ପିଲା ମାନେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଧରଣର ଫିଜିକାଲ୍ ଅଛି ପାଠପଢ଼ା ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ଭଲ ନାହିଁ କି ବେଶୀ ଖରାପ ମାନେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଧରଣର ବୁଝିଲେ କି ଯାହାପରେ ଫିଜିକାଲ୍ ଅଛି ପାଠ ଅଛି ତ ସେମାନେ ହିଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ନିଅନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ବୁଝିଲେ କି। ସେମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ କଟକରେ ମାତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ କଟକରେ 112ଟି ପୋଷ୍ଟ ଟୋଟାଲ୍ ଅଛି ବୁଝିଲେ କି କଟକ 112ଟି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ପିଲା 10,500 ଉପରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି। ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଭଲ ମନ୍ଦ ପିଲାଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଭଲ ହେଇଛି ବେଶୀ ଭଲ ହେଇନି କି ବେଶୀ ଖରାପ ହେଇନି ବୁଝିଲେ କି। ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ନନ୍ ଅଫିସିଆଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯଦି ଆପଣ 60 ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କ କଟକ କେତେ 47 ଯିବ ବୁଝିଲେ କି। ଥରେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କହୁଛି ଆପଣ 100 ମାର୍କ ଯଦି ପରୀକ୍ଷା ବି ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ବୁଝିଲେ କି ତ ଆପଣ କଟକ କେତେ ଯିବ ନା 80 ଆଭବ୍ ଯିବ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ କି। ମାନେ ଆପଣମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ଯେତିକି ଥିବ କଟଅଫ୍ ତା ଦେହରେ 20 କି 18 ମାର୍କ ମାଇନସ୍ କରିଦେବେ ଯେତିକି ରହିବେ ଆପଣ ମୁଁ ଲେଖି ଦେଇଦେବି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେବୁଲ୍ ମୁଁ ଦେଖିଛି ପିଲାମାନେ ବି ସେମାନେ ବୁଝିଛି ବୁଝିଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମୋତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେମାନେ ନିଜେ ମତ ବି ନେଇଛି ମତ ନେଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ତ ମୋତେ କହିଲେ କାଲିଠାରୁ ଭାଇ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଣୁନଥିଲି ମୁଁ ଆଗେ ମତ ନେଲି ପିଲାମାନେ ପଚାରି ବୁଝିଲି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେବୁଲ୍ ବହୁତ ପିଲା ପଚାରି ବୁଝିଲେ କେମିତି କ'ଣ ଥିଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ନିଜେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିଲି ପଚାରି ବୁଝିଲି ସେମାନେ କହିଲେ ବହୁତ ପିଲା ପଚାରି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଗୋଟେ କଟକ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ନେଇକି ଆଲି କଟକ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆଲି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବେ ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ବି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଇବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ମତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ମୋଟିଭେସନ୍। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ରହିଲି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ।